जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष को स्वागत। पूर्व वीडियो मु आपको कही जे माँ वृंदावती को कार्तिक मास हो कि आपणकर पंचुक 5 दिन में केमती पूजा करी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे कौन तार नीति नियम रही किंतु ये वीडियो रे आपण अन्य किछि नियम जानवे कौन करिया उचित कौन नहीं जमती कि रविवार एकादशी पूजा करिया कि नहीं चौरारे 2टी गछ लगे पारे कि नहीं एमती बहुत किछि प्रश्नर उत्तर आपण एटी पाई परिबे। फास्ट क्वेश्चन जे माँ वृंदावती जो आपण जो तुलसी गछ चौना मूल जदि आप चौना मूल तो आप डेली पूजा कर समस्त घरे सनातन धर्म रे आम हिंदू धर्म रे समस्त घरे चौरा थाए। तो चौरा गछरे आपण चौरारे गोटे गछ पूजा करिपरिबा कि 2टी गछ पूजा करिपरिबा कि किछि सेमती नियम अछि कि नहीं देखंतु आपण चौरा मूलरे गोटे गछ जदि अछि तो पूजा करिपरिबे। किंतु देखंतु बेले बेले कौन हुए चौरा जो आपण माँ वृंदावती को जिते पूजा करछंती से तुलसी गछरु कौन हेइताए तुलसी मंजी किछि पड़ी से चारिपटे बहुत किछि माने अन्य गछ सबू माने तुलसी गछ उठी आसी थाए। तो से गछ तुलसी गछ बेले बेले 2टा गछ थाए 3टा गछ थाए गोटे चौरा गछरे चौरा मूल रे। तो सेमती हेले आपण पूजा करि परिबेनी। हाँ आज्ञा आपण पूजा करि परिबे। घरे जदि गोटे चौरा गछरे 2टी 3टी 4टी जेतेटी भी गछ जदि चारिपटे हेइची आपण पूजा करि परिबे किछि असुविधा नाही। देखंतु मु आपनको वीडियो रे मते देखि देइछि एटा होची मो तुलसी गछ। देखंतु एटे गछ अछि किंतु ता चारिपटे केते छोट 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 कुनी कुनी माने तुलसी गछ उठिछि। जेते आपनको माने गछ उठिबो ना सेते आपनको पई भलो आपनको घर पई मध्य बहुत भलो। तो आपण कौन करेंगे सेमती गछ रहिले किछि असुविधा नहीं। 1 रु अधिक तुलसी गछ रहिले आपणक पई भल किछि भी खराब नहीं। जदि चौरा मूल रे मध्य 2टी गछ अछि मध्य आपण चाहिबे जदि गोटे गछ पूजा करिया को इच्छा होची तो गोटे गछ पूजा करि परिबे आउ गोटे गछ सेठु उठेई करी आउ गोटे स्थान रे मध्य रखी परिबे ताकू पानी मध्य देई परिबे पूजा करि परिबे किछि असुविधा नहीं। रविवार आउ एकादशी रे पूजा करेंगे कि नहीं देखंतु रविवार एवं एकादशी रे आपण पूजा करि परिबे। देखंतु मु कोन कहूची रविवार रे आउ एकादशी रे पूजा करि परिबे तार नियम रही जे आपण रविवार रे कौन पई पूजा करा जाय नहीं आगर प्रथम जान दियंतु। रविवार रे कौन हेतिला भगवान माँ वृंदावती कौन करथिले सूर्यदेव को अभिशाप देइथिले तेणु करी तो से दिन रविवार पूजा करा जाय नहीं। एकादशी रे मांकर उपवास थाए तांकर निजर व्रत थाए तेणु करी तांको पूजा न करियार नियम रही। पूजा करिवार अर्थ होची जे आपण जल जो अर्पण करती तो जल अर्पण करिवे नहीं कि तुलसी पत्र आपण छिंडेइबे नहीं। एकादशी हो कि रविवार हो तुलसी चयन करिवे नहीं कि जल समर्पण करिवे नहीं। किंतु ता व्यतीत आपण फूल से चौरा मूल माँ को नाम रखिपारे चंदन सिंदूर आपण से चौरा गछ को माने माँ वृंदावती को स्पर्श न कले चौरा मूल चौरा जो ये तो सेठी आपण कौन करेंगे चंदन सिंदूर दे पारिबे नैवेद्य दे पारिबे आपण दीप धूप दे पारिबे जेमिति पंच उपचार पूजा करा जाय सेमती करि पारिबे। केवल तुलसी चयन करि पारिबे नहीं कि जल समर्पण करि पारिबे नहीं किंतु आउ सब जिनस करि पारिबे। केउ समय पूजा करिवे नहीं आपण देखंतु क्वेश्चन टा होची केउ समय आपण तो देखंतु वर्षक 12 मास आपण पूजा कर परिबे किंतु आपण जेतेबेले ऋतुस्राव समय चलथिबो कि सूतक समय कि मुतक समय चलीथिबो परिवार रे मुतक छूतक ऋतुस्राव समय रे ता सहित ग्रहण जदि चंद्रग्रहण चलथिबो कि सूर्य पराग चलथिबो तो सेही समय मानकरे माँ वृंदावती को पूजा करा जाय नहीं। चौरा मूले 2टी गछ लगेले मध्य आपण पूजा करि परिबे। केउ देवता को तुलसी लगे आपण मैंने समस्ते जानते भगवान विष्णुकर प्रिय पत्र होची तुलसी पत्र तो तांको बहुत प्रिय तो भगवान विष्णु जहाँ को भगवान नारायण भगवान श्रीकृष्ण भगवान जगन्नाथ जगन्नाथ को मध्य बलभद्र को मध्य तुलसी पत्र आपण अर्पण कर परिबे भागवत को मध्य अर्पण कर परिबे। आपण चाहिबे ये सबू को तुलसी पत्र अर्पण कर परिबे किंतु आपण तुलसी पत्र
ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ କି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଦୁଇ ସଉତୁଣୀ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ପୂଜା କଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାସ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତ ପୂଜା କଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗେ ନା। ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଯାଏ ନା। ତା ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗା, ମା ବୈଷ୍ଣବୀ, ତ ମା ତାରିଣୀ, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ଜଟା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟା ଜଟା ବାହାରିଛି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେମିତି ଫୁଲଟା ବାସି ହେଇଯାଉଛି, ଆଜି ଫୁଲ ରହିଲା କାଲିକି ବାସି ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର 11 ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ କେବେ ବାସି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଆଜି ଧରକ କିଣିଲେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 11 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଏକାଥରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି, ସେଟା ଆପଣ ବାସି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ, କାଲି ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ 11 ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକରି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତୁଳସୀ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ହବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ରହିଲା ଯେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କର କିଛିଟା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ମାଟି ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛର କ'ଣ ଉପକାରିତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପୂଜା କଲେ କି ଆପଣ କୌଣସି କାମକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ମାଟି ଟିକେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ହାନି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣର ଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ସବୁ ସଫଳ ହେବ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ବି ମାନେ ମାଟି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତ ଏତେ ମହାନ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟି ବି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ରଖିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଭଲ ହବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଶବ ଯେତେବେଳେ ନେଇକିନା ପୋଡ଼ାଯାଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଉ ତୁଳସୀ ଗଛଟି ନାରାୟଣୀ ହେଇଯାଇଥିବ, ନାରାୟଣ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସେଇ ତୁଳସୀ ନାରାୟଣ ତୁଳସୀ ଯଦି ସେ ଶବ ପାଖରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବୁଝିଲେ ତ? ତ କେତେ ଉପକାରିତା, କେତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି। ଆପଣ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ କେବଳ ମାଟି ତାଙ୍କର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ନଜର ଲାଗିଯାଉଛି, କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ତା ଖାଇବାରେ ନଜର ଲାଗିଗଲା, ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଛୁଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ କରି ଡେଲି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତା ସେ ଖାଇବାରେ କେବେ ମାନେ ନଜର ଲାଗିବନି। ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ପଛେ ନଜର ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଛୋଟ ଠାରୁ ମାନେ ପୁରା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆମ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି, କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଆମ ଖାଇଛୁ ବୋଧେ ନଜର ଲାଗିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ପେଟ ଖରାପ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ନେଇକରି ତୁଳସୀ ମାଟି ଟିକେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ କରି ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ବି ବହୁତ ଥର, ମାନେ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ଏଇ କଥା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଥର ନିଜେ ବି କରିଛି ଏଇ କାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁଳସୀ ମାଟି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କି ମୋ ବାପା ମା, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଛି ମାଟି ଟିକେରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେବେ, ନହେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ନେଇ କାମକୁ ଯିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ, ମୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ।
ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।